और फजीलत हो गए। मेरा दोस्तों ऐसे काम करने वाला तो करना वही वजह है मेरे दोस्तों कि आप देखें पूरा कायनात की हदीस है और हमारे फरमाया हमारा कहते हैं खबरदार कभी भी अपनी औरत की बात न मानना, कभी भी औरत की बात न मानना है। कोई पूरे में की बात मानता हूँ मैंने आपको सुना दी और बात जो है अपने घर में। अच्छा लोग क्या कहते हैं हमारे लिए हमें ये शियारों के अजीब लोग हैं, ये कहते हैं कपड़े नहीं आएंगे, ये नहीं कहते कि कपड़े बिच्छू आएंगे साहब आएंगे तो भैया कपड़ा करना कर आएंगे। नहीं साहब भी आएंगे बिच्छू भी आएंगे अगर हमारे कपड़े क्यों आएंगे, आपके कपड़े आएंगे हमारे कपड़े कोई नहीं आएगा। हमारे कपड़े और आएंगे हमारे उन्होंने वादा किया है कि चाहे हमारे बनाना नहीं हम आएंगे तो याद हमारे मौला हमारी मुश्किल हल करने के लिए आएंगे। हमारे मौला यहाँ मुश्किल को हमारी मदद करते हैं, यहाँ भी हल करते हैं और हमारी मुश्किल को हमारी हल करेंगे। तो हमें उनकी बात पर 70% तौर पर यकीन है, 100% तौर पर यकीन है। पूरी कायनात की फरमाएगा मेरा दिल रसूल हो सकती है लेकिन इनकी बात मेरा दिल रसूल नहीं हो सकती, जो कह दिया वो होकर रहता। तो बोलने ने भी फरमाया कि और की हरगिज़ नहीं आप ना मानना। और मैंने जो बात आपने घर पहुंचे और आपने अपने बात कहा माँ है हमारे लाल दीवार दवाने का क्या दवा ला दे। आपने कहा अभी मौलाना ने फरमाया मेरे से बोला कि हदीस से फरमाई कि मौलाना ने किया है तो औरत की हरगिज़ बात ना मानना। अब माने का लाल एक गिलास पानी में आते तो आपने क्या कहा मौलाना ने मना किया। अभी दिन से हमारे पास कि औरत की हरगिज़ बात न मानना। अब आपने सुना और सुनने का अजीब है बात नहीं हो अरे औरत तो है मगर अभी तो है। मेरे अल्लाह यही कहना चाहते हैं हम मेरे अजीजों कि जब औरत माँ बन जाती है तो कानून बन जाते हैं और अगर चाहने वाला मुझे होता है तो उसी तरफ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि जरूर कह दिया वो होकर कहेगा। और ये वजह है कि बड़ा का आपने सुनाया एक शख्स था और गाने के बाद कहा क्या नहीं आप पूरे तारेदार हैं जमीन से ज्यादा आसमान की बातों को जानते हैं। बताइए कि आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या खाएंगे कोई बता सकता है? अगर मैं अभी आपसे पूछने लगूं बताइए मैं क्या खाऊंगा आप कहेंगे क्या आप मुझसे पूछने लगे थोड़ा सा बताइए आज हम क्या खाएंगे हमें क्या मिलेगा खाएंगे। मगर जैसे इसने पूछा बोला कैलाश से कि यार बताइए आज हम क्या खाएंगे हमने कहा दूध और चावल खाएंगे और चावल खाओगे अच्छा ठीक है आपके कौन को ले बताएंगे ना करेंगे हम आपके कौन हम दूध चावल नहीं खाएंगे। अल्लाह ने कहा अच्छा खाएगा बचा रहेगा जो भी बड़ी खुदा की जबान पर आ गया वो होकर के रहेगा। इमाम ने कह दिया तू तो चावल खाएगा वो खाएगा और एक पहुंचा भूख लग रही थी और जाके गिरी से भाग क्या खाया है भूख लग रही है क्या तो चावल जल्दी खाऊंगा बहुत में जाके देखो जी घर जाके जाके खाने के लिए बीबी गई और जब मैं कहा कि क्या बनाया है दूध और चावल उसे घर में पहुंची खाने के लिए कुछ है कहाँ है क्या बनाया है दूध और चावल। ये बात हैरत की इंतजार रही हर घर में दूध और चावल बना सारे घर में चली गई मगर दूध और चावल आने के बाद कहती है अच्छी बात है जिस घर में भी जा रही हूँ वहाँ दूध और चावल है क्या करूँ लेके आओ कहना यही नहीं अली के कौल को छूटा करना है हमारे अली के कौल को छूटा करने वाले मगर जो अली ने कह दिया वो होकर के रहा है। और अब बाहर निकला बाहर देखा कि काफिला एक जो है घेरा हुआ काफिला ने पूछा कुछ खाने के लिए है कहाँ है बैठ जाओ खाना लगा हुआ बैठ गया और उससे पहले छिलाई प्याला आया प्याला आगे रखा गया और समझ रहा है प्याला देख करके कि हो रहा हो गया तो चाप नहीं और अब क्या हुआ कि भैया क्या है खाने के लिए खाने आ रहा है और अब जो है ला करके रख दिया गया तो क्या है यही है दूध और चावल क्या है दूध और चावल जब नहीं खाऊंगा
اب لوگوں نے کہا کہ کیسے نہیں کھائے گا؟ ہمارے دسترخوان کے اوپر جو بیٹھ گیا کیسے نہیں کھائے گا؟ کھانا پڑے گا۔ اب کہا کہ پکڑو اس کے ہاتھ کو، ہلاؤ اس کو، وہ بند کر لیا، دانتوں کو کھینچ لیا، کہا کون منہ بڑا منافق کو جو ہے وہ ہلایا جانا تو چاہو، اور پٹائی نہیں کھا رہے ساتھ میں، پٹ رہے ہیں، کتنا اچھا تو چاول کھا رہے تو پٹائی ہو جاتی، بڑا پٹائی نہیں ہوئی، اور ابھی پوچھا مولا کرم کی بارگاہ میں حضور کو جب کھانے کے بعد مولا کائنات نے دیکھا اور مولا کائنات نے کہا کہ بتاؤ کیا کھا کر کے آئے ہو؟ کہا کہ مولا بھائی جو آپ نے کہا تھا حضور چاول کھا کر کے آئے ہیں، امام نے کب سے بتا رہے ہو تو چاول ہی کھایا ہے کچھ اور بھی کھا کر کے آئے ہو؟ صلی اللہ علیہ محمد امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، حضور چاول کھایا ہے؟ کہا حضور چاول کھایا کہ اور کچھ بھی کھا کر کے آئے ہو؟ تو میرے عزیزوں جو انہوں نے کہہ دیا وہ کون جانتا ہے قائم نہیں ہوگا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بجے پتا کریں سوچ کر کے کہ آج انہوں نے موقع دیا، پتہ نہیں کون سی مجلس ہمارے کام کی آتی ہے، کون سبزی کی دنیا آپ دیتے ہیں، کون سا لمحہ آپ دیتے ہیں، سوچ کر کے پہنچے گا۔ پھر عزیزوں نماز پڑھنا یہ نہیں، کوئی نہیں جانتا نماز کی جتنا قبول ہو رہی۔ دیکھیں میرے عزیزوں ایک وقت سے اگر اس کا صاحب مل گیا تو پھر میرا کام نماز اپنی جگہ تو واجب ہے، تو پڑھنی ہی ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے احکام اس کے خلاف پڑھیں گے، لیکن کے ساتھ ساتھ میرے تو اللہ کی نہیں شہادی کو فرصہ دی کم کے یہاں سے اور آپ ساتھ میرے ضرور پوری دنیا میں آپ کے خبر ڈوبی ہوئی ہے، امام کا کم منا رہی ہے یار بڑے شہادی کو فرصہ دے ایسے ہی آپ سے آج محرم کتنی تاریخ ہوئی اور امام 2 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ امام نے دینوں کی طرح چھوڑا، اس انداز میں خیرات کیا کہ طرف سب کا نام سائن کیے، وہ افراد جو اللہ سے دور رہتے ہیں بہتر جانتے ہیں اس طرح سب کو تعلیم چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے امام کے لیے لکھا گیا، امام نے کہا کہ امام کا اس کو تیار کرو، اس پر تیار ہوا میرے دکھائی گئی ہے، امام حسین نے کہا عباس امام سے ملاقات کرنے کی طرف مجا رہا ملاقات کی جا رہا اور ہم کو کہتا ہے کہ امام کی عالم یہ ہے کہ اگر قرآن سے پڑھ جائے کہ نانا تمہاری طرف کا مجاور جا رہا ہے، نانا حسین جا رہا ہے، اے نانا دل تو نہیں چاہتا کہ مدینے کو چھوڑ کر کے جاؤں مگر نانا یہ امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے، اے نانا ہو رہا ہے۔ اب میرا عزیزوں امام حسین کہتے نانا جتنا اچھا ہوتا کہ کب سجاتا ہوتی اور مجھے اپنے ساتھ تر پہ لے لیتے، تم ان کی کھانا ہوا تو مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نانا میرے نانا مجھے بھی اپنی طرف میں اپنے ساتھ رکھ دیجیے، ایک مرتبہ میں طرف میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مرتبہ سر کو اپنے جانب پر رسول اللہ نے رکھ لیا اور کہتے ہیں میرے لال ابھی دوسرے کا بنا جانا ہے، اب ایک ہے اے میرے لال حسین ابھی ایک بار کی کریم جوان کی میت کو دیکھنا ہے، اے میرے لال ابھی عباس کے بازو کو دیکھنا ہے، اے میرے لال ابھی ریزہ کی غریب کی دیکھنا ہے، اے میرے لال ابھی شہادت کو انجام دینا ہے، تو میرا عزیزو میں مرتبہ آپ کے بازو حسین اٹھے علامہ کی طور بنائے قرآن کے بعد اللہ کہتا ہے کہ قرآن چلائے جب امام حسین کہ ایک چھوٹا سا بچہ چلتا ہو اور چاہتا ہے کہ ماں کے گلے سے لگ جائے، ایک بات اعلان قریب پہنچے قبر سے لپٹ گئے امام حسین، ایک مرتبہ کہتے اماں ارے تمہاری قبر کا مجاور جا رہا ہے، اے اماں ارے میرے ہاتھ میں دعا کیجیے گا، اے اماں ارے جب علی اکبر کے کلیجے سے مرسی کا پھل نکالوں تو ثابت قدم رہوں، اے اماں ارے جب عباس کے گلے کو اٹھاؤں تو ثابت قدم رہوں، جب علی اکبر کے گلے کو تیر نکالوں تو ثابت قدم رہوں۔ امام حسین کہتے ہیں اماں لہو لہار چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں اثر دیکھنے چلو، اے میرے عزیزو نانا کی قبر سے میرے عزیزو مخاطب ہوئے اور ایک وجودہ کہا نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، ایک مرتبہ میرے عزیزو امام حسین وہاں سے اٹھے بھائی کی قبر پر آئے، قبر سے لپٹ گئے بھیا اے بھیا حسین جا رہا ہے، اے بھیا ارے میرے لیے دعا کرنا، ارے جب تمہارے نال قاسم کے میت کے پاگل ٹکڑوں کو اٹھاؤ تو
साबित कदम रहूं। लो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन मान सकते एक मर्तबा बैतुल शरीफ में आए, बकारवा चलना चाहता है, एक मर्तबा रवाना होना चाह रहे हैं, इतना भी सुना कहती है अली असगर को जाने न दूंगी। हे बाबा, अली असगर को मेरे पास रहने दीजिए। एक मर्तबा जनाब सुना कहती बाबा अगर अल्लाह मेरी खामोश को खुद छोड़ दे तो ले जाइएगा, मगर जबरदस्ती ना कीजिएगा। तेरा मेरा बाप आगे बढ़ी, मेरे लाल तुझे करबला जाना है, लेकिन अली अफजल ने खामोश को नहीं छोड़ा। तेरा मेरे जनाब आगे बढ़ी, मेरे लाल मेरी खामोश को ना कहा, मेरा मेरे लाल ने नहीं सुना। पर एक बार तेरा मेरे जनाब आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहती है हे भैया अली अफजल बहन की खामोश को नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार इमाम हुसैन आगे बढ़े, क्या सुना कहा अली अफजल को मुझे दे दो। कहा बाबा ऐसे नहीं, अगर अल्लाह खुद आ जाए आगोश में तो ले जाइएगा, लेकिन मेरे अजीजों की जबरदस्ती ना कीजिएगा। भाई इमाम हुसैन कहते सुहरा एक बात कहना चाहता हूँ अफजल से। क्या बाबा कह दीजिए। भाई इमाम हुसैन झुके और झुकने के बाद एक जुमला करने कहा, फौरन इस्लाम ने आगोश को छोड़ दिया। आपको मालूम है इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा मेरे लाल अली असगर अगर तुम करबला न जाओगे तो फैली तो शोदाई करबला ना मुकम्मल रह जाएगी। लो मेरे अजीजों, मैं फातिमा सुगरा तलब गई, ए भैया अरे तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, ए भैया अरे मैं कैसे जिंदा रहूंगी। लो मेरे अजीजों, कारवां चल दिया। मैं मर्तबा के बदले मारी हुए थोड़ा रुका। इमाम ने पूछा इस जमीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा ताज़िया कहते हैं, किसी ने कहा नीलामा कहते हैं, किसी ने कहा शद्दे फरात कहते हैं, कहा और भी कोई नाम है? कहा इसे करबला भी कहते हैं। बयान हुसैन ने कहा ए भैया पास में मेरे को बिठा दो, यहीं पर हमारा खून बहेगा, क्या हमारे बच्चे तंग होंगे, क्या बीवियों का सील कर लिया जाएगा। बस मेरे अजीजों मजलिस तमाम हो रही है, आखिरी जुमला और तहमत तमाम हो रही है। मेरे अजीजों में एक मरतबा मेरे लोग बिठा दिया गया। जनाब जनाब ने आवाज दी ए भैया मेरे करीब आ जाओ। एक मुझसे करीब हुए और करीब जाने के बाद जनाब जनाब कहती भैया ये कैसी सरजमीन है? ए भैया इस मिट्टी में तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है। तुम्हारे हुसैन ने उसकी खाक को उठाया, सुनगा तो ज़ैनब यही वो सरजमीन है जो मेरे लिए अदा की गई है। ए ज़ैनब यहाँ पर मेरा खून बहेगा। लो मेरे अजीजों, जनाब ज़ैनब कहती है भैया यहाँ से चलो। ए भैया मेरे मुझे बैठा जा रहा है। ए भैया अरे जब से मैं यहाँ पर आई हूँ अरे खैमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है और वो बीबी कह रही है हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। इमाम हुसैन ने गले से लगाया ए बहना अरे तुमने ना पहचाना, अरे ये कोई और नहीं है हमारी माँ फातिमा ज़हरा। ए ज़ैनब हमने मदीने को छोड़ा, अम्मा ने चल को छोड़ दिया। ए ज़ैनब हमारी माँ हमारे साथ